बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे आज हमने बात करनी है। एक तो मखसूस नशिस्तों का केस जिसमें 12 जुलाई को फैसला आया था, उस पर एक हैरान कुन बेंच जो है वो सामने आ गया है, बेंच बन गया है। जिन जजेस ने फैसला दिया था, अक्सरीती फैसला था, जिसको आप जजमेंट कहते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट होना था, मखसूस नशिस्तें जो है पीटीआई को दी गई थी, उस जजमेंट पर अमल नहीं हुआ। उस जजमेंट को देने वाले जज जो है वो साइडलाइन हो गए। वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है लेकिन बेंच में नहीं होंगे। अक्सरीती जजेस बेंच में नहीं होंगे। एक तो जो बेंच बना है मखसूस नशिस्तों के केस में, उस पर हमने बात करनी है तफसील के साथ कि इसके असरात क्या होंगे। कौन सा ऐसा रास्ता खुलने लगा है जो कानून साजी के लिए, जो पूरे निजाम को बदल देगा। इस पे तफसील के साथ जो है बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में एक तनाव है। एक जो है वो आप एक जजमेंट आती है, उसके क्रॉस में दूसरी जजमेंट आ जाती है, तो एक तनाव है। इस तनाव में एक अहम बेंच टूट गया है और इसी दौरान जस्टिस सरदार इजाज इसा खान, उनकी जानिब से एक और जजमेंट आई है, एक और ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर क्या है वो आपके सामने रखेंगे। ट्रांसफर जजेस का केस एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच सुन रहा है और दूसरी जानिब ये सिचुएशन जो बनी हुई है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जेल मुलाकातों के हवाले से आपको मैंने खबर दी थी और ये खबर अलीमा खान, बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, उनकी कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगल से मुलाकात के बाद उन्होंने ये दावा किया था मुलाकात में कि कायम काम चीफ जस्टिस ने कहा है कि उनकी तौहीने अदालत के केसेस लग जाएंगे। तो उससे मुतल्लिक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम जो वो खबर है वो आपके सामने शेयर करनी है कि क्या हुआ, कहां गए वो तौहीने अदालत के केसेस। इस पे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही आम गैर मामूली केस, मखसूस नशिस्तों का केस। ये मखसूस नशिस्तों का केस बना क्यों था, इसके पीछे जो बुनियाद थी, जो इब्तदा थी, वो 13 जनवरी 2024 काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस थे उनके बेंच का फैसला था जिसने पूरा सिनेरियो बदल दिया। जिस दिन ये सिंबल, ये निशानात जमा होने थे, उस दिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस मुल्क की बहुत ही पॉपुलर पार्टी का जो सिंबल था वो वापस लिया और उसको सिंबल लेस कर दिया। फिर जो हुआ वो मंजर सबने देखा कि प्री पोल, पोल डे और पोस्ट पोल क्या हुआ, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन डे और इलेक्शन के बाद क्या हुआ सबने देखा। ये मखसूस नशिस्तों का केस बनना ही नहीं था। अगर निशान एक होता, 8 फरवरी उसी निशान से इलेक्शन लड़े जाते, 8 फरवरी उस निशान से जो लोग जीतते वो जाके इलेक्शन कमीशन में जो है वो उनकी जानिब से जमा होता कि ये पीटीआई के 80, 90, 100 जितने भी लोग हैं ये जीते हुए हैं और उनको उनकी जो तनासुब था उसके मुताबिक उनको मखसूस नशिस्तें अलाट हो जाती, सूबों में भी और मरकज में भी, बात ही ना बनती। लेकिन बुनियाद बना वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का वो फैसला, जिस फैसले ने एक बहरानी कैफियत बनाई, जिस फैसले ने एक सिनेरियो तब्दील किया। अच्छा, इसमें बाज लोग कहते हैं कि आप इतनी तनकीद क्यों करते हैं। यार, तनकीद हम इसलिए करते हैं, चंद दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके इलेक्शन हुए। इलेक्शन कैसे हुए ये इंपॉर्टेंट है। अचानक बैठे हुए हैं, खबर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हो गया, कौमी असम्बली जो है वो किनाल्स इशू बना हुआ है, फिर माइंस एंड मिनरल्स जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की मुलाकातें होनी या नहीं होनी, ये इशूज चल रहे हैं। सारा सिनेरियो बना है, पीपल्स पार्टी भी इनपुट भी दे रही है, मुखालफत भी कर रही है, सब कुछ हो रहा है। कहीं कोई पता ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी के इलेक्शन बुलाए गए हैं, होने हैं, कब होने हैं, कैसे होने हैं, कौन इलेक्शन कमीशन होगा, किस जगह होंगे, कब लोग इकट्ठे होंगे, कोई पता ही नहीं है। अचानक एक प्रेस रिलीज आती है और उस प्रेस रिलीज में जो है वो जिक्र होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन है वो हो गए हैं,
فلاں چیئرمین ہے، فلاں سیکرٹری جنرل ہے، فلاں فائنانس سیکرٹری ہے، اور فلاں 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 عہدے جو ہے وہ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ کاغذ اٹھا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو دیا، اور الیکشن کمیشن نے ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا بالکل جی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ الیکشن بالکل زبردست ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں کامیاب رہی ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں جو جنرل الیکشن ہے، جس میں پبلک کا ووٹ، جس کو پبلک ووٹ دے رہی ہے، ووٹ اس کو جانا چاہیے، اس پہ سوالیہ نشانات ہوتے ہیں، اس پہ یہ مینڈیٹ کے سوالات ہوتے ہیں کہ جس کو مینڈیٹ پبلک نے دیا ہے وہ مینڈیٹ کیا اس کے پاس پہنچ رہا ہے، اور کیا اسی مینڈیٹ کے مطابق حکومت بنی ہے۔ وہ جو جنرل الیکشن ہے ان پر ہر دفعہ، اس دفعہ تو اخیر ہو گئی نا، ہر دفعہ ان پر سوالات اٹھتے ہیں۔ مطلب پاکستان کے جنرل الیکشن جو ہے اس پر ریگنگ اور اس قسم کے معاملات کے سوالات اٹھتے ہیں۔ یہاں پہ الیکشن کمیشن چلا ہے ایک پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے، کہ اس میں جی کوئی جو ہے وہ رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں رہ جانا چاہیے۔ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن کیسے ہوئے، پاکستان مسلم لیگ نون کے الیکشنز کیسے، اسی طرح اور جے یو آئی ایف کے الیکشن کیسے ہوئے، اے این پی کے الیکشن، ایم کیو ایم کے الیکشن، ایک واحد جماعت اسلامی، ان کے الیکشنز فیئرلی ہوتے ہیں اور شفاف طریقے سے ہوتے ہیں، ان کی سلیکشن جو ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 13 جنوری کا فیصلہ کسی طور قانونی طور پر درست نہیں تھا، اخلاقی طور پر درست نہیں تھا، اور وہ فیصلہ جب بھی بات ہوگی وہ فیصلہ جو ہے وہ کوڑا دان میں پھینکا جائے گا، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے نام سے ضرور یاد رکھا جائے گا، جو 8 فروری کے الیکشن فیئرلی شفاف طریقے سے کرانے میں ناکام رہے۔ اور اس کے بعد کمشنر راولپنڈی نے الزامات بھی لگائے تھے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ جو مخصوص نشستوں کا ابھی بینچ بنا ہے نظر ثانی، یہ 12 جولائی کا فیصلہ تھا جس میں پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کا حکم دیا گیا تھا 12 جولائی سے لے کر آج 30 اپریل تک۔ اس 12 جولائی کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے، اسپیکر قومی اسمبلی نے، حکومت نے، اور جو اس نئے بینچ میں شامل ججز بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے ایک مطلب اس کو کہا کہ آئینی نہیں ہے، قانونی نہیں ہے، اور اس کے کوڑا دان میں پھینکا ہوا ہے۔ مطلب 12 جولائی سے 30 اپریل تک اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا، اس کی نظر ثانی ہونے جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ میں بار بار توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہوئیں، عمل درآمد کی درخواستیں دائر ہوئیں سپریم کورٹ میں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سٹرکچر تبدیل ہو گیا، یہ آئینی بینچ کے سامنے معاملہ جانا ہے، تو سپریم کورٹ نے بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ کیس جو ہے وہ لگا لے، اور اب نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں اس فیصلے کی جو فیصلہ کسی نے نہیں مانا اور کوڑا دان میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں جو ججز ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو 6 مئی کو یہ کیس فکس ہوا ہے۔ جسٹس امین الدین خان جسٹس یہ سینئر جج ہوں گے اور یہ ہیڈ کریں گے اس آئینی بینچ کو۔ 13 جج ہیں: جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس عقیل عباسی، شاہد بلال حسن، محمد ہاشم خان کاکڑ، صلاح الدین پنور، عامر فاروق اور علی باقر نجفی۔ علی باقر نجفی چند دن پہلے آئے ہیں، عامر فاروق آئے ہیں 11 فروری کو، اور ہاشم کاکڑ آئے ہیں 11 فروری کو، شاہد بلال جو ہے وہ اس سے پہلے آئے تھے، عقیل عباسی صاحب اس سے پہلے آئے تھے، اور باقی امین الدین خان، جمال خان مندوخیل، محمد علی مظہر، عائشہ ملک، حسن اظہر رضوی، مسرت ہلالی، نعیم اختر افغان، یہ جج جو ہے یہ پہلے جو ہے وہ اس میں بینچ میں شامل تھے۔ اس میں سب سے حیران کن امر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہے، جسٹس منیب اختر نہیں ہے، جسٹس اطہر من اللہ نہیں ہے، جسٹس جو ہے وہ عرفان سعادت نہیں ہے۔ تو یہ 5 مجموعی طور پر ججز جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا تھا، جن کے فیصلے کو فیصلہ کہنا ہے، وہ اس بینچ میں ہے ہی نہیں۔ اور کون ہے اس بینچ میں؟ وہ ججز ہیں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے، اور جنہوں نے ایک ایسا جو ہے وہ اس سے تاثر ملا تھا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو عمل نہیں کرنا چاہیے، اور اس نے عمل نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی توہین عدالت کی درخواست بھی نہیں سنی گئی، اور اب جو ہے وہ نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہنچال ہے، یہ ایک نیا پنڈورا باکس ہے، یہ ایک نئی سچویشن ہے جو جنم لینے جا رہی ہے۔ جو مخصوص نشستوں کے کیس یہ 6 مئی کو فکس کیا گیا ہے،
उस फैसले को जिसको आज तक कूड़ेदान में डाला गया है, जिस पर अमल ही नहीं हुआ, और जिसमें वो जज ही नहीं है जिन्होंने फैसला दिया था, और वो जज है जिन्होंने कहा इस पे अमल ही ना करें। तो और नए जजेस भी इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें सिनेरियो ये होगा कि अगर ये मखसूस नशिस्तें आदि भी हुकूमत वक्त को दे दी जाती हैं, तो फिर आप इंतजार करें, नई कानून साजी होगी, नया मंजर होगा, नई तब्दीली होगी, 27वीं तरमीम होगी, जजों को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए, और बहुत सारा जो सिलसिला होगा। इंतजार करें कि ये बेंच करता क्या है, और क्या ये बेंच यही सुनेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। और क्या इस पे इतराज आएगा? डेफिनेटली इतराज तो आना चाहिए। जिन जजेस ने फैसला दिया था उन जजेस को इसमें होना चाहिए, उनको बना ले जो वो आईनी बेंच का हिस्सा। बहरहाल ये एक नया सिनेरियो, नई सिचुएशन ने जन्म लिया है, तो वो आपको बताना जरूरी था। बेंच टूट गया, ये अब दूसरा हमारा मौजू है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस बाबर सत्तार है, उन्होंने एक ऑर्डर किया था, कल उस पर हमने बात की थी। उस ऑर्डर को इंट्रा कोर्ट अपील में अबूरी ऑर्डर को सस्पेंड किया गया कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने। और उसके बाद वो मामला जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने दोबारा जब सुना सिंगल बेंच में, तो उन्होंने एक और ऑर्डर कर दिया। फिर एक अजीब सिचुएशन बनी, कायम काम चीफ जस्टिस के पास ये मामला आ गया। और अब आज की खबर ये है कि कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच, जो जस्टिस बाबर सत्तार के एक उबूरी से मतलब ये होता है कि जो अभी फाइनल जजमेंट ना आई हो, ड्यूरिंग हियरिंग ऑर्डर ऑफ द डे, मतलब आज हियरिंग हुई है, 10 दिन बाद होगी, फिर 10 दिन ऑर्डर ऑफ द डे अबूरी ऑर्डर होता है। तो उस पे जो है वो जो केस सुन रहा था डिवीजन बेंच, वो बेंच टूट गया है। 2 रोज कबल जस्टिस सरफराज डोगर है, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स आए थे कि जस्टिस बाबर सत्तार ने दोबारा जो ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर उनका वो भी सस्पेंड, और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे, ऑब्जर्वेशन दी थी कि अब उन पर आर्टिकल लिखे जाएंगे, फिर जियो में पढ़े जाएंगे। तो इस किस्म की सिचुएशन तासुर ऐसे मिला था कि जैसे वो कह रहे हो अपने जजेस को कि ये मीडिया पर खबरें बनाने के लिए ये कर रहे हैं। इससे पहले जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ऑब्जेक्ट कर चुके हैं कि उनसे केस क्यों वापस लिया गया। उन्होंने एक बाकायदा जजमेंट दी कि कायम काम चीफ जस्टिस के इख्तियारात क्या हैं। फिर जो वो जस्टिस बाबर सत्तार ने एक जजमेंट दी, कायम काम चीफ जस्टिस के इख्तियारात क्या हैं। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज शाह खान के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दी कि कायम काम चीफ जस्टिस के इख्तियारात क्या हैं। अब ये बेंच जो है वो टूट गया है। अब देखना ये है कि इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा। ये मंडे के लिए जब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मंडे के लिए ये बेंच दोबारा बैठेगा, दोबारा केस सुनेगा, दोबारा समाप्त करेगा, दोबारा फैसला केस को जो वो आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये केस कैसे आगे बढ़ेगा, अहम सवाल है जिसका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन इसी दौरान जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने एक और ऑर्डर जारी किया है। उनकी जानिब से एक तौहीन अदालत की दरखास्त थी कि दूसरी अदालत में केस क्यों मुंतकिल किया। इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी है। उस पर उन्होंने ऑर्डर जारी किया है, रिटन ऑर्डर। कहते हैं कि माजी में समाअत करने वाले जज की रजामंदी के बगैर चीफ जस्टिस ने कितने केसेस लार्जर बेंच को मुंतकिल किए। अगर कोई केसेस ऐसे लार्जर बेंच को मुंतकिल किए गए तो ऑफिस अपने मौकफ की तायद में उनका असर रिकॉर्ड पेश करे। एडवोकेट जनरल इन तमाम केसेस का जायजा लेकर आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवरत करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल सिद्दीकी एडवोकेट और अदील वाहिद एडवोकेट को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। ये अदलिया की आजादी और इंसाफ की फराहमी शफाफियत का इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है। ऑफिस केस का मुकम्मल रिकॉर्ड और अदालती ऑर्डर की कॉपियां 3 दिन में अदालती मुआविनीन को फराहम करे। ये कहा गया, और ये भी कहा गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश हो। एडवोकेट जनरल की अदम मौजूदगी और वक्त की कमी के बायस आज कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। केस की आइंदा समाअत 16 मई को होगी। जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने यह ऑर्डर किया है। तनाव है, कशीदगी है, सिचुएशन टेंस है, एक दूसरे के साथ ऑर्डर्स आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जेल मुलाकातों के हवाले से केस था, और उस केस में आज से 5 रोज कबल जब अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नियाजुल नियाजी कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मिले थे, तो उस रोज के बाद उन्होंने उस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया टॉक की। उस टॉक में उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक तो मंगल के दिन उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने यकीन दहानी कराई है, और वो मुलाकात खैर से नहीं हुई। कल भी मंगल के दिन जो इमरान खान की बहनें हैं और उनके वकील हैं, जो लिस्ट दी हुई थी सारे जलीलो खवार हो के हरियाणा जेल के बाहर,
واپس آ گئے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ ہماری ملاقات میں یہ بات ہوئی ہے کہ جمعرات کے دن یا آئندہ ہفتے، مطلب وہ پچھلے ہفتے ملے تھے، کہ آئندہ ہفتے ان کی توہین عدالت کے خلاف، توہین عدالت کے حوالے سے درخواستیں جو ہیں وہ جیل ملاقاتوں کے 23 مارچ کے آرڈر پر وہ اس ہفتے فکس ہو جائیں گی۔ وہ آرڈر اس پر بات پر بھی عمل نہیں ہوا۔ مطلب دو باتیں انہوں نے کی تھی، دونوں پر خیر سے عمل نہیں ہوا۔ کل ہے 1 مئی، چھٹی کا دن ہے، کل جو ہے وہ لارجر بینچ ہوتا نہیں ہے، جمعے کو بھی نہیں ہوتا، ہفتے کو بھی نہیں ہوتا، اتوار کو بھی نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ویک میں کب کیس لگے گا، کیسے لگے گا، کچھ معلوم نہیں۔ لیکن ایک چیز طے ہوگی کہ 5 روز پہلے جو ملاقات قائم مقام چیف جسٹس سے ہوئی تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، اس میں 2 باتیں ہوئی تھی اور دونوں باتیں نہیں ہوئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب اچھا نہیں چل رہا۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔